guys, እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ለአጅርቱ ፈያከ የሰኒ ባይስ ያድስ እንጀራ كنا توقع بجد والله كان هرني عتي ما نشرت شركون حرام اللي هرني عتي شلا ما في بيوك سنجعل نجته بيوك تيجي تجعل شايفة كم شلال كده ريمو كست تفرح فجر ليه شلا بقولنا ما سنت تجعل شيء وانسان كيس جعل كانوا كاستين جننا هسيتي كورينو أيه شلا ريمو أشي كورينو أيه يتأنا شيء فاشو جمباري شلا ندا يا شو ما كنا برا وونا ما ترونا بينا في تأجورا كنا برا وقرنا في تأجورا نا ندزيا نورنا هلا أنا باجر مثلا شوي وهي لو من برا إثيوبيا أكره جشاي راسين جدا ديتنا شو لمن دلو سبسكرايب شير لايك كوبي لينك لام ليش ما تسووا شو عندكم ما اسكفلوا واقال لي اكو ما دغيسني دبي كيسا اما قريبو كان بيجرا بيروت كيس تنجي كيس ولتو ما كنو بيروت دبي كيسا افري دغنغل لت حرامي باريان في تكستي قرينو طرغي يطارا فشانا سنجرا ganam boru ganam masih tegasnya cerah. Wali Arab nojat, bari ada. Rus cemeri mama jemara. Rus cemeri. Ini tuh nusa belum cemeri. Jadi kita terus teo, yalan bota malah tuh. Bigar. ወደ ጎንደር ደምነት ወሬች በየ ጎንደር ጀራሙ ቋስ እንተናገር ሲያጭረው አንካዳማ ከሰረፍቱ ምን እንደምመስል ባር ብቻ ይው ከዛን ማኔታ ቤቱ ሰላም ነው ከዳማ ከሰረፍቱ ይሄ ወሲል ውስጥ ነው የምትታኛ ከዳማ ከዛ በስማ የከዳማ ሩም ይባላል ከዛን ምንድነው የምታዩ በዚህ በስማ ይሄ መስል ማለት ነው ይሄ መስል አረ በስማ አረ በፈጣሪ ይሄ ጤፍ ያያችሁ ነው ሰዎች እዚህ ላይ ከባላላሉ እዛ ጋር ግመል አለች ቆይ ይሄው ግመል ይወት እስቲ እቺ ግመል ይወት ግመል አለች እዚህ ውስጥ ይሄ ጤፍ ላይ ከባላላሱ ሰው በስማ እዚህ ነው ማለማ ዘንድሮ እና አንድ ጓደኛ እዚህ ያለች እኔ ዋጣለሁ ብዬ አስባለሁ እንደምን ማለት ነው ወይ አያችሁት በቃ ይሄ ጤፍ ያዙ አልቻልኩም መወጣት እሞክራለሁ ወይ ማይ ጋድ ስታፍርላ እሞክራለሁ ሁለተኛ በቃ እዛ ወጣች ጠዋት ነው ወጣች አሁን ግን አፈሩ ስለመሸራተት አይችልም እኔ ወደ ቤት መመለስ ማለት ነው ከጉዞ ማሰላማ ኧረ በስመ አብ ምን አጋጠመኝ አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ወጣለሁ ጠብቁኝ
dhiistee deemte bilbila lafa argadhe. Guyyaa jiraachuu